Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri akhyarihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para sesepuh, para kiai, saya hadir pada tempat yang insyaallah mubarak, langkung-langkung al-mukarram Kiai Hakim Sebeten Kula Muljaaki, Ustadz Zulaiman, Ustadz Ahmad, dan kiai-kiai lain Sebeten Kula hormaten. Para hadirin yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus sahibul hajah Bapak Hasan sekeluarga, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ngereng langkong dimin kulum panjangan seteja hamuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bengaturaki salawat ben salam dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sedejah sebeten kula hormaten, syukur alhamdulillah kaula panjenengan sedejah ki takdir sareng Allah subhanahu wa taala pada dalam bulan Situng Seemul Jaki sareng Allah subhanahu wa taala iki menikah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula panjenengan sedaya pagi ning akhirat oleh syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para rabu sedaya sebeten kula hormaten, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus sareng Allah subhanahu wa ta'ala pada dunya nikah rahmatan lil alamin. Dadi rahmat dekat sedaya alam semesta. Bener orang se diakal se oleh rahmat ben makhluk-makhluk nikah ki oleh rahmata Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu sedaya sebeten kula hormaten, dalam kitab tiba terangaki Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Al haditsus tsani an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimu wa yudkhilu fi sunduq. Cerita nomor 2 cerita lagi dari Imam Atha bin Yasar. Imam Atha dari Imam Al-Ka'bar. Qala Imam Al-Ka'bar nikah ada bu allamani abi Taurata. Bapak dan kula nikah ngajarin singkok nikah sedaya kitab Taurat ajaraki dekat singkok. Semua isi-isi dari kitab Taurat diajarkan kepadaku illa sifron wahidan, kejaba situng lempir yang tidak diajarkan dekat kaula. Kana yahtimu wa yudkhilu sundu, ketika satu lempir itu abadan kaula nikah tak ngajarake.
satu lempir masukake dekat peti, wa idkhulus sunduk, satu lempir dimasukkan ke dalam peti. Ini kata ajarake dekat singkok, penasaran kok. Anapa abadan kaula nika mengajarkan seluruh isi-isi dalam kitab Taurat kecuali satu lempiran yang tidak diajarkan kepada dan kaula. Totor lekas falamma mata abi fatahtuhu. Orang semau dan kaula sobung umur fatahtuhu, maka dan kaula nika membuka peti yang ada satu lempir dari kitab Taurat yang tidak diajarkan kepadaku. Faidan fi nabiyyun akhiruz zaman mauliduhu bil Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Ketika saya buka ada satu lempiran, ternyata satu lempiran itu menerangkan tentang nabi yang datang di akhir zaman. Ada keterangan di dalam kitab Taurat bahwasanya nanti di akhir zaman ada nabi yang dilahirkan di kota Madinah, di kota Makkah, dan hijrah di kota Madinah, wa sultanu bisyam, dan kekuasaannya itu sampai ke negara Syam. Berarti ini menerangkan bahwasannya sudah ada dalam kitab-kitab suci yang dahulu menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang terakhir dari nabi-nabi yang dahulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul umam, termasuk dari bagus-bagusnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, innallaha ta'ala a'ta ummati bikaromatin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan dekat umat singkok yang tidak dimiliki dari umat yang lain. Termasuk ja'alallahu du'afa'a hatta la yatakabbar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat singkok du'afa, orang yang lemah. Karena apa? Hatta la yatakabbaru, sehingga umat Nabi Muhammad ini tak di rasa sombong, tak di rasa takabur. Makin neka ibri rezeki sekone gaya sombong, di sepeda pun sombong, plata pote. Napa boleh ibri mobil tambah kancana daya sekali. Ya Allah, neka tujuannya la yatakabbar. Ja'alallahu sigaran fi anfusihim hatta takuna mu'natut ta'am wasyarab wal malbas aqalla. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuknya kecil, postur tubuhnya kecil. Kenapa? Sehingga biaya yang dikeluarkan baik makanan, minuman, pakaian itu sedikit. Beda dan kaulan ini lempoh, tak cukup 1,5 meter kain, kudu dumut 2 meter. Umat nabi-nabi yang lain bagaimana? Oh, bodoh 3 meter, bodoh 4 meter. Jadi untuk kebutuhan pakaian, makanan banyak. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekone. Wa ja'alahu umron qasiron hatta takuna dzunubuhum aqalla. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat Nabi Muhammad sebentar, umurnya pendek. Umurnya umat Nabi Muhammad melebihi dari umur 63, ini kan sudah bonus. Kenapa?
hatta takuna dzunubuhum aqalla. Men umurna sekone berarti dosana sekone. Beda dengan umat-umat nabi yang lain. Nabiullah Adam berapa umurnya? Sampai 100 tahun. Men nglakoni dosa benar senapa? Ya Allah. Sampai Nabiullah Adam mereka terus dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam adabu anna taubati fi Makkah wa ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli makanin yataqabbalullahu taubatahu. Debuna Nabiullah Adam sing kok nikah melakukan satu kesalahan dan diterima tobatku di dalam kota Mekah. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli makanin yataqabbalullahu taubatahu. Di setiap tempat men umat Nabi Muhammad poron tobat dekat Allah Subhanahu wa taala terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Debuna Nabiullah Adam kuntul asaitu, ketika saya melakukan dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, farraqa baini wa baina zaujati. Allah Subhanahu wa taala memisahkan engkau miraji engkau. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaita falam yufarriqu bainahuma. Umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan tapi tak epesa antara sirakan Nabi sebine. Tapi nambah boleh, masya Allah. Ini keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokaran tapi nambah boleh nikah. Ya Allah. Debuna Nabiullah Adam kuntu lamma asaitu, ketika saya melakukan dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ayyakhrujani minal jannah. Saya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga turun ke bumi. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa di bumi, melakukan kemaksiatan di bumi, poron tobat dekat Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa nih? Melakukan kemaksiatan, melakukan dosa itu dunia, poron tobat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Debuna Nabiullah Adam kuntu lamma asaitu labisan falamma asaitu ja'alani uryana. Ketika saya melakukan dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kepadaku uryana, orang yang bengkak, tak berpakaian. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa di dunia dengan keadaan bengkak, fa'albasani Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu main keplek, ngenom, bengkak. Tobat dekat Allah Subhanahu wa taala. Beri rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rabu sedaya saya hormati sareng Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu akhiral umam hatta takuna baqa'u fil qabri aqalla. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad akhiral umam, akhirah dari umat-umat Nabi. Karena apa? Supaya domisili di kuburan ini sebentar. Termasuk akhirnya Nabi berarti akhirnya umat hisab sareng Allah beda kuburan tak habis. Setuju mati kepi baru dikeluarkan dari kuburan. Terakhir ja'alallahu miskinan, ja'alallahu fuqara'a. Allah Subhanahu wa taala dadiake umat Nabi Muhammad orang yang fakir. Hatta takuna al hisabu aqalla, sehingga
hartana yang dihisab nika sebone mentandi panapa sobu ngomor ekopur hisab napa hisab tandi apa mobil tandi sepeda tandi PC tandi langsung merusak surga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kula panjenengan sedaya selalu eakonin dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben moga-moga almarhum almarhumah sepora dosa sareng Allah Subhanahu wa taala ben amal-amal kebaikannya mudah-mudahan diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rabu sedaya saya hormati sareng Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekatin toh matar beden kaulah menabi bede salalu kita kulun mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.